Good morning! It's exercise time! Ika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi! That's a good. Ashi, ashi, massage. Ashi, ashi, massage. Ashi, ashi, massage. This is how we massage Rika's legs. 1, 2, 3, 4. Hi, straight, straight. Yan. Ash. At, yan. Iikat-ikat ang hips. Hips, hips, hips. Yan. Ang kanyang shoulder. Yes, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, 8. Good. Hi. Okay, 4 months old. Kailangan ka ng practice ng bumangon. Ika, up. Ika, up. Ika. Ika. Ika, up. Come on. Huwag ka tingin muna sa camera. Dito muna. Hi, up. Ika, up. Ooh, up. Yay! Very good. Oh, one more time. Hi. Kailangan mo. Up. Ika. Ika, up. Come on, baby. Oh, strong! Yay! Hey, strong na ikaw, baby ko. Yep. Higa ulit. Yay! Yung mukha niya pag bumabangon. Rika. Paano ko ba siya kakabilan? Mahirap yung palang camera mo. Hi, Rika, come on. Up. Rika. Up. Rika, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, straight. Yeah. Rika. Rika. Look at mommy. Look up. Mommy is here. Yeah. One more time. Oh, hanggang 5. Oh, dahan. Ay, siya umutot. Hi, Rika. Come on. Viva! Ay! Ano? Higa. Yay! And last one. 1, 2, 3. Ooh! Bye! Ano? Ay! Okay. Yeah! Higa na ulit. Ooh! Sorry. Last one is tummy time. Tummy time na, anak. It's tummy time. Ayan. Tummy time na ikaw, mahal ko. Tummy time na, mahal ko. Yay! It's tummy time. You can put your hands here. Oh my God! Nag-crawl. Oh my God. Oh no! Oh no! Nadulas ka? Sabi ko, tummy time ah. Bakit ka nakahiga? Come. Come on, baby. Ay, tummy time na. It's tummy time. Ay, chiki. Ay, no. Yan, para strong ang shoulder and neck. Ay, oh, this is my tummy time. Tummy time. Siyempre, supportahan nyo ang gilid. Kasi minsan gilid. Ayan, gilid siya. Okay. Good morning, Rika. Good morning, Rika. Good morning, Rika. Isa sa mga paborito natin ni Rika, ang
Peekaboo sa harap ng salamin. Go. Rika. Nay ba? Nay ba? Nay ba? Nay ba? Nay ba? Masaya ka? Kita mo mukha mo? Ang bigat mo! May ka. Ika. Nay ba? Nay ba? Ha? Nya. Ha? 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 Nay ba? Nay. Dalawa tinitignan mo, ha? Ba? Kahit hindi mo inay-inay ba, tatawa siya pag nakita niya mukha niya sa salamin. Alam mo to. Ba? Nay ba? Nay ba? Ba? Nay. Rika? Rika? Ba? Ah. Lola, your pawis. Oh, Lola, pinawisan sa araw. Pahinga kami konti, tapos mamaya ligo. Paliguan ko siya maga. Yee! Lola, good morning. Morning, tita. Yee! And finally, dito na natatapos ang aming morning routine. Ayan, nakatulog na rin si Baby Rika. Dahil na-preskohan na siya. So, dito na namin tatapusin ang aming morning vlog. Thank you for watching and see you to our next one. Bye!